n'avais pas envie de jouer tout seul, ce n'est pas drôle. Il n'y a rien à faire dans cette maison. L'été peut devenir un vrai casse-tête pour les parents, car il faut occuper le temps de leurs enfants. Ce problème est encore plus important quand les deux parents travaillent. Pour nous aider à trouver des solutions, nous avons demandé conseil à Madame Knzajeh Hokimi, spécialiste en éducation de l'enfant, maître praticienne en PNL, coach de vie et coach parental. Les vacances scolaires sont un temps très particulier chez les parents. Et en général, ils sont au boulot, donc les enfants sont à la maison. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'un enfant qui s'ennuie pendant les vacances, c'est un enfant qui va criser. C'est un enfant dont les besoins ne sont pas pris en compte. Il a été à l'école toute l'année, tout d'un coup, il n'y a rien à faire. Ok, il n'y a rien à faire, il y a la télé, l'enfant s'ennuie. Solution, il regarde la télé. Ok, il regarde la télé. La télé, est-ce que c'est bon pour les enfants? Eh bien, je dirais que c'est pas bon du tout. La télé nuit aux facultés, au développement des facultés cognitives de l'enfant. Okay, il faut savoir que la télé ne rend pas service. Peut-être que c'est une solution de facilité, mais elle est nuisible. Le conseil que je peux vous donner, c'est vraiment pas plus d'1 heure par jour. Et encore, 40 minutes c'est largement suffisant et vraiment essayer de limiter ce temps de télé. Le temps de vacances c'est un temps où il faut permettre à l'enfant de perdre du temps aussi, mais pas en regardant la télé, pas en étant sur l'iPad ou sur l'ordinateur, en faisant des choses avec ses mains, en faisant même de nouvelles peintures, de l'art. La créativité permet vraiment de développer un enfant. C'est très important d'occuper l'enfant, donc de trouver un programme sympa où il va pouvoir se défouler. L'enfant a besoin de jouer, de courir, de sauter, de nager, de faire du sport, de faire plein de choses qui vont lui permettre vraiment d'être heureux, vraiment d'être en relationnel avec d'autres enfants, de se faire de nouveaux amis aussi. C'est quelque chose qui va lui faire beaucoup de bien. Donc j'encourage vraiment les parents à aller vers des centres aérés. Ce qu'il faut savoir, c'est que pendant les vacances scolaires, il est important qu'il y ait une continuité dans la phase d'apprentissage de l'enfant. Les enfants ne demandent qu'à être occupés. Aujourd'hui, les nouvelles techniques en éducation de l'enfant se veulent vraiment ludiques et très soft parce qu'elles permettent à l'enfant d'apprendre tout en s'amusant. Donc l'enfant qui vient d'apprendre à lire, en l'occurrence, c'est un enfant qui a des vacances scolaires tout d'un coup et qui va ne pas écrire pendant 3 mois. Il va rentrer à l'école, il ne va plus connaître son A et son M et son F. Donc le but, c'est que vous, parents, vous puissiez toujours lui rafraîchir sa mémoire en faisant un jeu pour dire ok, la lettre M, et de jouer un petit peu à un jeu sympa qui puisse lui rafraîchir la mémoire. Ok, c'est très très bon et ça permet à ce qu'il n'y ait pas de déphasage pendant la rentrée scolaire. Donc le conseil que je peux vous donner, c'est vraiment créer un programme qui va casser l'ennui de l'enfant, qui va permettre de s'occuper toute une journée, qui va lui permettre vraiment de permettre à ses besoins d'être pris en compte. Et ça fait du bien chez l'enfant. Le matin, c'est pas parce que c'est les vacances qu'on va se réveiller tranquillo, traîner à regarder la télé, traîner avec son pyjama. Non, il y a un mode d'emploi. Il y a une manière de faire et c'est très important que l'enfant absorbe cette discipline et cette façon de faire pour son équilibre et pour lui permettre de toujours rester dans la discipline, de prendre un pli. Okay, donc se lever le matin, se brosser les dents, faire sa toilette, mettre en place avec l'enfant un rituel de ok, j'ai envie que chaque jour tu me fasses un dessin. Essaye de me dire comment tu vois ta journée, ok, faire un dessin et à ce moment-là, quand je vais rentrer du boulot, tu vas me donner ce dessin, on va en parler. Ce qui est important, c'est de jouer à l'enfant. Pourquoi jouer? Et pourquoi? Parce que ça permet à l'enfant d'être pris en compte. Ça permet d'être proche, d'avoir une relation de proximité avec cet enfant. Ok. Alors, pourquoi jouer avec cet enfant? Parce que quand on joue, on arrive à cerner ses émotions, à savoir quand c'est qu'il s'énerve, quand c'est qu'il est bien et quand c'est qu'il commence à faire vraiment les petits dépassements de cris, de pleurs.
Ok, donc je suis proche de mon enfant et je suis proche de ses émotions. Le fait qu'il dorme, même pendant les vacances scolaires, disons à 9 h du soir, va lui permettre de se sentir apaisé. Parce qu'il va bien dormir, il va bien se réveiller et il va pouvoir bien se développer et être de bonne humeur. Un enfant qui se couche tard est un enfant qui ne se sent pas bien parce que le bon sommeil, c'est en général entre le sommeil qui fait du bien à l'enfant entre 8 h et minuit. L'enfant en général dort après minuit pendant les vacances, sous prétexte qu'il a besoin de cette liberté qu'il n'a pas eue durant toute l'année. Et c'est quelque chose de très très mauvais pour l'enfant. En parlant de rentrée scolaire, il faut absolument que les parents préparent leurs enfants à démarrer cette année. Alors, une année, ça se prépare bien à l'avance, ok? Il n'y a pas que les fournitures, il n'y a pas que les protège-cahiers, et les stylos et les trousses, il y a aussi les rituels. Les rituels se préparent pendant toutes les vacances scolaires et ils sont réajustés durant la phase de la rentrée scolaire. Ok. L'enfant qui dormait à 10 h du soir va devoir être réorienté vers un 8 h du soir. Pourquoi? Parce qu'il va devoir se lever bientôt pour avoir tout le temps pour se préparer, se doucher, faire sa toilette et avoir un moment, un bon moment entre le parent et l'enfant. Pour laver efficacement le nez, l'eau de mer est l'élément le plus naturel. Je confirme. Merci. Hygiène du nez par microdiffusion d'eau de mer. Stérimar, votre nez respire. التغذية المتوازنة ضرورية لكل واحد، مرأة، رجل أو طفل، وهي اللي كتعطي الجسم كل ما كيحتاج. الحمل فترة مهمة في حياة المرأة، ضروري تنوع وتاكل من كل حاجة شوية، هذا الشيء كيفيدها وكيفيد حتى الجنين. بديتي بعدا تصاوب. مالكي كريمة؟ ملي حست كريمة بالترويعة وبالدوخة مشات للمركز الصحي هي وراجلها باش تستشر وتعرف شنو عندها. في المركز الصحي أو في دار الولادة كيقلبوها، كيعبروا الطونسيون، كيعبروا الوزن باش يتبعوا الزيادة ديالو طول مدة الحمل، وكيتأكدوا من الطول ديال المرأة الحاملة واش عادي أو لا. وكتفحصها الطبيبة وكتعطيها تحاليل باش تعرف واش كل شيء طبيعي أو كاين شي مشاكل، وكتعطيها نصائح في التغذية. تجيني الدوخه تيخصني نجلس وحتى الماكله ما تناكلش، ما عنديش الشهيه والترويعه. في الشهور الاولى كانت الحاجيات ديال المراه الحامله بحالها بحال الحاجيات ديال المراه اللي ما حاملاش، ولكن في هذه الفتره كتكون لحم، دونك السيده ما كتكونش عندها الشهيه، كتكون شهيه قليله، كتكون بعض المرات كاع كترد، مروعه
بعض المرات النهار كله هي مروعه. دونك اشنو كنديروا في هذه الحاله؟ التغذيه ديالها خصها تكون مقسمه، تاكل غير شويه وكل 3 ديال السوايع، وملي تاكل تبقى ممدوده 15 دقيقه عاد تنوض. والا كانت كترد بزاف خاصها تنتبه، خاصها تشرب بزاف ديال الماء باش تعوض داك الماء اللي ضاع لها في الردان. شكرا. سلامه. سلام عليكم. كريمه. نعم. مشيو. يلا انا موجوده. اوكي. بعد ما عرفت كريمة بأنها حاملة تبعت النصائح اللي عطاتها الطبيبة في التغذية. خرجت للمارشي هي وراجلها عند الخضار، نوعات القفة وخدت من كل حاجة شوية، وما نساتش اللحم حتى هو خدت منه. التغذيه ديال اللاجة ديالكم فيها بزاف ديال صفارة الكوكوط شويه فيها ازعاج. الجيران اللي في الكاتريه ملي كانوا تيتعشاو Ne vivez plus jamais ça. داك النديغ ديالهم تضرني في عقلي بزاف. Ça me dérange beaucoup. Avec Inouï, le Maroc passe à la 4G. Alors, n'attendez plus et rendez-vous dans votre agence Inouï la plus proche pour récupérer votre carte SIM 4G. إنوي عبر كي بغيتي. الصيف جا ولهذا خصنا نوجدوا البشره ديالنا. فاذا الشمس كتساعد الجسم لانتاج فيتامين دي اللي مهمه للجسم، في نفس الوقت الاشعه ديال الشمس UVB UVA يمكن تكون مسؤوله على العديد من الامراض كمثلا الحروق والالتهابات والبقع السوداء وظهور التجاعيد المبكره، وفي اسوأ الاحوال في ظهور سرطان الجلد. فلهذا احسن وسيله لحمايه البشره من الشمس هو استعمال مستحضرات تجميل لوقايه من الشمس او لي سوان سولير. لو برودوي سولير هو مستحضر اللي كيتستعمل مباشره على الجلد، والدور ديالو هو انه كيمتص اولا كيعكس الاشعه اللي كتنبعث من الشمس. وبهذه الطريقه كنكونوا درنا الوقايه التامه للجلد. باش نختاروا ما بين واقي واخر، اولا كنختاروا على حسب الدوغري ديال الحمايه. دونك هذا الرقم اللي كنلقاو على المنتوج ما بين 56 على حسب النوع ديال البشره. الا كانت بشره مفتوحه ما عمرها ما شافت الشمس، بطبيعه الحال خصنا نستعملوا رقم عالي من 35 حتى 50. بشره اللي داكنه ومولفه بالشمس معلوم تقدر تستعمل رقم ما بين 26. من بعد ما عرفنا اين واقي غناخذو، فخصنا نشوفوا التركيبه والراحه اللي كتخلي على البشره. فحاليا كاين في الاسواق عديد من المنتوجات اللي تكونوا مقاوم للماء، فوتوستاب، والمنتوجات اللي تتباعوا في الصيدليات في غالب الاحيان ما تخلقوش الحساسيه، حيت يكون مكونين لي زاكتيف بحال لي زيكرو المعدنيه او العضويه، او لا ما تكونش فيهم بزاف ديال لي فيتر الكيماويه. في الاسواق كنلقاو مجموعه من لي تيكستور اللي كيتماشاو مع النوعيه ديال البشره. مثلا لي كريم اللي كيمشيو مع البشره الجافه والجافه جدا، لي زيمولسيون اللي هما دي تيكستور فلويد اي ليجير اللي كيمشيو مع البشره العاديه والدهنيه، لي كريم تانتي اولا لي كومباكت تانتي اللي كيمشيو مع جميع انواع البشره، وهما منتوجات اللي كيستعملوهم السيدات اللي كيبغيو يجمعوا ما بين لا كريم سولير et le fond de teint. كذلك عندنا لي et les sprays اللي هما منتوجات اللي يمكننا نستعملوهم على الجسم اولا عند الاطفال، لانهم سي دي برودوي سهلين في الاستعمال. كيمكننا نلقاو في الاسواق كذلك منتوجات اللي كيكونوا كيمزجوا ما بين لا بروتيكسيون سولير و دي اكتيف اللي كيمكن لهم يداويو لنا مشكل البقع، مشكل ديال لي تاش نوار. وبهذه الطريقه هذه كنكونوا جمعنا لو تريتمون و لا بريفونسيون من الشمس.
طريقة الاستعمال هذه المنتوجات حتى هو مهم باش الحماية ضد الشمس تكون فعالة 100%. الطريقه ديال الاستعمال ديال لو برودوي سولير حتى هي مهمه، لان الكميه ديال لو برودوي اللي غادي ندير على البشره ديالي هي اللي غادي تضمن لي الفعاليه ديال المنتوج. فمثلا الا كان المنتوج سو فورم دو توب كيتخصنا نستعملو ما يقارب 7 من لو برودوي، كنديروه في الوجه ديالي وفي العنق ديالي. إلا كان ان فلاكون دوزور ان فلاكون ا بومب كنستعمل ما يقارب 7 ديال لي دوز على الوجه و اون دوز على لو كو. إلا كان ان برودوي سو فورم دو سبراي فهنا كيتخصني نستعمل 6 ديال الرشات. ديال المراه الحامله خصها تكون تغذيه متوازنه. شو معنيه تغذيه متوازنه؟ فيها 5 المجموعات الغذائيه. المجموعه الاولى ديال الحليب ومشتقاته، المجموعه الثانيه ديال اللحوم وكل المواد اللي كتعوضها اي دجاج، حوت، بيبي، بيض. المجموعه الثالثه ديال الخضر والفواكه. المجموعه الرابعه ديال السكريات بالانواع ديالها، السكريات السريعه والبطيئه. واخيرا المجموعه الخامسه ديال الدهنيات بما فيها الدهنيات من الاصل الحيواني والدهنيات من الاصل النباتي. المرأة الحاملة كتحتاج لتغذية متوازنة ومتنوعة فيها مجموعة الحليب ومشتقاته. المرأة الحاملة خصها تشرب على الأقل لتر ديال الحليب في النهار، أو تعوضو بالريب، باليغور، باللبن أو بالفرماج. هاد المجموعة غنية بالكالسيوم. وكتحتاج كذلك المرأة الحاملة المجموعة اللحوم اللي هي غنية بالبروتينات وبالحديد. يمكن المرأة الحاملة تعوضهم بالحوت، بالدجاج، بيبي أو بالبيض، وحتى بالقطاني مع حليب ومشتقاته. وكتحتاج كذلك لمجموعة الخضر والفواكه. هذه المجموعة غنية بالفيتامينات، بالأملاح المعدنية والألياف الغذائية. وكنأكدوا على الخضرة والفواكه اللي لونها برتقالي وخضر لأنها غنية بالفيتامين A واللي هي ضرورية أثناء الحمل. المرأة الحاملة كتحتاج لمجموعات الدهنيات. هذه المجموعة موجودة في الزيوت بكل أنواعها، وفي القرقاع، في اللوز وفي كاوكاو. وكتحتاج المرأة الحاملة كذلك لمجموعات السكريات، فيها اللي مذاقها حلو وكتطلع بسرعة السكر في الدم، بحال السكر، العسل، الحلويات والشكلاط. وفيها اللي مذاقها ماشي حلو وكتطلع بشوية السكر في الدم، بحال الروز، الخبز، الشعرية والقطاني. وهذا النوع الثاني خص المرأة الحاملة تاخذه في جميع الوجبات الغذائية. توازن التغذية مهم عند المرأة قبل من الحمل، لأن في خضم تكوين الجنين في الأيام الأولى ديال التكوين ديالو إلا كان نقص في بعض الأملاح وفي بعض الفيتامينات من نوع بي، أو نقص في بعض الحوامل كحامض الفوليك، كيمكن له يؤدي لتشوهات خلقيه، تشوهات في الجهاز العصبي، او يكون ولاده مبكره
وهذه الولاده يمكن ينتج عليه ان داك الطفل يمكن له يعيش ويمكن له ما يعيش، او لا الخلاص كيتقلع قبل من الولاده ديالو، وهذا مرض خطير يمكن له يؤدي لموت الام ماشي غير الجنين. اذا النتائج تقدر تكون وخيمه بزاف ديال النقص في التغذيه ديال المراه الحامل. والحاجه اللي مقليه تحيديها، ولكن في نفس الوقت دابا راه خصك تاكلي مزيان، لان كتوجدي ان شاء الله حتى بالنسبه للرضاعه ديالك الحليب خصك تاخدي بروتينات في اللحم، في البيض، في الكبده، تاخدي دهنيات اللي في الزيت والزبده، والسكريات هي تاخدي سكريات بحال اللي في الخبز، بحال اللي في الشعريه، والاملاح الخضروات. اذا الخضروات هي، وهذا الشيء كلشي في نهار واحد خصو يكون في الوجبه ديال في الوجبات ديالك يتضمن هذا والفيتامينات. باش نتجنبوا الامراض والتسممات الغذائيه اللي كتسببها المواد الغذائيه المتعفنه، نغسلوا الخضره والشلاضه والفواكه بالماء مزيان قبل ما نستعملوها. La fièvre, c'est une température qui est supérieure à 38 degrés. Alors, si votre bébé est trop vêtu, s'il fait chaud, il faut reprendre la température une demi-heure après. S'il a toujours 38 de température, on parle d'une fièvre. La fièvre, c'est un symptôme qui est assez fréquent en pédiatrie, qui est une source d'inquiétude pour les parents, parce qu'on pense à quelque chose de grave, alors que la plupart du temps, c'est juste viral, c'est bénin. Quand votre bébé a une fièvre, la première des choses à faire, c'est d'évêtir votre enfant, aérer la pièce et lui donner à boire. Les médicaments à donner en premier lieu, c'est la paracétamol, en alternance, si la fièvre persiste, à l'ibuprofène. Alors si votre bébé a toujours de la fièvre malgré tous ces traitements, alors il faut absolument consulter votre pédiatre pour savoir pourquoi il a cette fièvre. Les antibiotiques ne sont pas automatiques. Convulsions fébriles sont des secousses musculaires affectant une partie ou l'ensemble du corps, en général dues à une montée brutale de la température. La fièvre est toujours plus de 38 degrés. Si l'enfant a de la fièvre depuis plusieurs jours, il y a très peu de risques pour qu'il ait des crises de convulsions fébriles. Les risques d'une deuxième crise sont d'environ 50% si l'enfant est âgé de moins de 1 an et de 30% si l'enfant a plus de 1 an. L'enfant perd soudainement connaissance et a une respiration saccadée. Il se raidit et a des tremblements des bras et des jambes. Il peut être somnolent tout au plus pendant 1 heure après la crise. Surtout, restez calme. Il faut également le mettre en position latérale de sécurité comme vous pouvez le voir à l'écran. Il faut essayer de desserrer ses vêtements et peut-être même le déshabiller quand la fièvre est trop élevée. Il ne faut surtout pas chercher à empêcher ses mouvements ou à introduire quoi que ce soit dans sa bouche, que ce soit un médicament ou des doigts, si ce n'est pour retirer un objet étranger. Pour laver efficacement le nez, l'eau de mer est l'élément le plus naturel. Je confirme. Merci. Hygiène du nez par microdiffusion d'eau de mer. Stérimar, votre nez respire. النظافة والاعتناء بالمولود من أهم الوسائل اللي كتحمي الطفل من الأمراض وكتوفر له الراحة والطمأنينة وكتعطيه فرصة للتواصل مع الأب والأم والمحيط اللي كيعيش فيه، الشيء اللي كيساعدو على نمو نفسي وحركي طبيعي وسليم. في هذا الفيلم غادي نشرح لكم كيفاش تهتمي بالمولود مباشرة من بعد ما تخرجي من سبيطار الولادة وتوصلي للدار. كيفاش غادي تداوي السرة حتى تطيح وتبرى، كيفاش غادي تنظفيلو، كيفاش غادي تعوميه،
كيفاش غادي ترضعيه بالطريقه الصحيحه وكيفاش غادي تواصلي معاه. وهذا الشيء اللي غادي نشرحه لكم غادي يجاوبكم على بزاف ديال التساؤلات. قبل ومن بعد ما تنظفي السره غسلي يديك بالماء والصابون ونشفيهم مزيان. خذي طرف ديال الثوب نقي ومفزق في الماء دافي ونطفي به الجناب ديال السره ونشفيه مزيان. خذي فاصمه طايبه وديري فيها اليوزين 2% اللي معروف بالدواء الحمر. ديري هاد الفاصمه فوق السره وقبطيها بباندا اللي كدور على الكرش والظهر. ديريها مره في النهار حتى تطيح وتبرى السره. وحاولي ما تقيسيش بيديك لا الفم د القرعه د اليوزين ولا السره. ما ديري لا حنه لا كحل. وحاولي ايضا باش ما تفزكش السره بالبول. وإلا كانت السره باقي ما براتش وما طاحتش ما تعوميش الطفل. حاولي تنظفيلو غير بفوطه فازقه في الماء دافي. الا شتي شي حموريه في السره او لا عطات ريحه خايبه او ليله سالت بالدم او بالقيح خذي الطفل ديالك لاقرب مركز صحي. النظافة ديال المولود كتخلي الطفل يحس بالراحة والنشاط وكتخلي الوالدين يتعرفوا عليه ويربطوا معاه علاقة ديال الحب بالابتسامة والكلام واللعب، الشيء اللي كيخليه يكبر طبيعي وسليم. إلا كانت السرة ديال المولود باقا ما طاحتش وما براتش يمكن ليك تنظفي ليه غير بفوطة فازقة في الماء دافي، وملي تبرى السرة وتطيح مزيان يمكن ليك تعوميه. المكان اللي غادي تغسلي له فيه ما خاصش يكون فيه الكورون دير. يمكن ليك تغسلي له في البيت اللي كينعس فيه ولكن سدي الشراجم. درجة الحرارة على الأقل خاصها تكون 25 درجة. والمدة ديال الغسيل حاولي باش ما تعداش ما بين 3 حتى ل 5 دقائق. كبي جهد 8 حتى ل 12 سنتيم ديال الماء في البانيو، جهد 10 ديال الصبعان. وديري فوطه في القاع ديال البانيو باش الطفل ما يزلقش. وقبل ما تحطي الطفل في البانيو تاكدي بالمرفق ديالك من درجه الحراره ديال الماء، لان الماء خاصو يكون معتدل دافي، يعني ما بارد ما سخون. ملي تبغي تحطي الطفل ديالك في البانيو دوزي الدراع تحت من العنق ديالو، لان هادشي كيساعدو على الثقل ديال الراس، واليد تكون تحت البط. باليد الاخرى حاولي تهزي الرجيلات ديالو المقعد ديالو وحطيه بشويه فوق الماء باش ما يتفزعش. نطفيلو بخرقه تكون رطبه فيها الماء والصابون ديال الاطفال، ومن بعد نطفي الصابون مزيان بالماء. ما تنسيش ملي تكوني تغسلي له تنيات ديال العنق والباط واليدين، وحاولي دائما باش يكون الراس والكتاف خارج الماء. وملي تكوني تغسلي الطفل ديالك حاولي تواصلي معاه بالحنان، هضري معاه، ضحكي معاه، غني له، وحتى الا كان ممكن وجدي له لعاب ملونه. هادشي راه مهم بزاف وكيعاون الطفل ديالك باش يكبر سليم وطبيعي من الناحيه النفسيه والحركيه ايضا. من بعد الحمام خرجيه ديما اليد تحت الباط والدراع تحت العنق. باليد الاخرى غادي تهزيه من المقعد ديالو وتحطيه فوق الفوطه وتغل فيه مزيان. نشفيه وما تنسيش التنيات. من بعد لبسيه حوايجو وحاولي باش يبقى دافي من بعد الاستحمام. ما تنسيش راه ما خاصكيش تفرقي الطفل ديالك وتخليه بوحدو، لان الطفل يمكن له يغرق غير في 5 سنتيم ديال الماء ويموت الله يحفظ. هاد الشيء علاش كيخصك تكوني موجده من الاول كل ما غادي تحتاجيه. فوطه وخرقه نقيه ورطبه، فوطه كبيره باش غادي تنشفي الطفل، الخروق، الملابس، شامبوان وصابون ديال الاطفال، بوماده ديال الطياب، كريم مرطبه ولكن بلا ريحه، وايضا زيت باش تدهني له الجلده ديال الشعر، والزيت تكون ديال الاطفال. الا ما بغيتيش تغطسي الطفل ديالك في الماء يمكن لك تنظفيه غير بفوطه فازقه في الماء دافي. بداي بالراس والشعر هما الاولين والوجه، من بعد زولي الخروق ونظفي مزيان.
من بعد زولي حوايجو ونطفيه مزيان بفوطه فازقه في المدافي، نشفيه مزيان ولبسي له حوايجو. واش من دوسي هذا؟ ها تنخوي عقلي. اوه الكره شحال هزه. Ne vivez plus jamais ça. 13 جيجات الكره من اللي لعب معاهم. Avec Inouï, le Maroc passe à la 4G. Alors, n'attendez plus et rendez-vous dans votre agence Inouï la plus proche pour récupérer votre carte SIM 4G. إنوي عبر كي بغيتي. This is a man's world. Jouer au super-héros veut dire concrètement que nous allons aider l'autre sans qu'il nous le demande et surtout aider l'autre sans qu'on le veuille nous. Et concrètement, on le fait en s'appropriant les problèmes de tout le monde. S'approprier les problèmes de tout le monde implique que nous allons dépenser un très haut niveau d'énergie. Imaginez-vous, on est en charge de nos problèmes et des problèmes des autres. Donc c'est vraiment très fatigant. Et la frustration va naître quand nous allons en toute bienveillance essayer d'aider la personne et que la personne va nous rétorquer qu'elle ne nous a rien demandé parce qu'on n'a pas demandé son autorisation ou alors elle va dire « mais tu étais OK » puisque quand elle nous a demandé de l'aide, on a accepté alors qu'on ne le voulait pas. La toxicité naît à ce moment-là dans la relation. Pour sortir de cette relation toxique, nous avons besoin de mettre en place certains stratagèmes. Par exemple, on peut se poser certaines questions qui nous permettent de sortir de cette relation-là, du style « est-ce qu'on m'a explicitement demandé de l'aide ?» ou alors « est-ce que j'ai la compétence pour aider ?» ou alors, tout simplement, « est-ce que je veux aider ?» Est-ce que je souhaite l'aider? Maintenant, nous pouvons nous sentir concernés par un proche, par une situation et vouloir apporter notre aide. Et à partir de ce moment-là, il suffit, encore une fois, en toute transparence, de venir et de demander « est-ce que je peux vous aider ?» Et à partir de ce moment-là, nous allons contractualiser avec la personne pour que, quand elle aura dit « oui, je veux de ton aide », là, on pourra apporter notre aide de façon non toxique. L'assertivité, c'est cette capacité à se montrer vrai, à se montrer authentique, à ne pas masquer ou changer son comportement par peur du jugement de l'autre. Une personne qui est assertive reste elle-même, quelle que soit l'identité de son interlocuteur. Alors, être assertif, c'est extrêmement libérateur. On se libère d'énormément de calculs stratégiques, comportementaux, et pourtant, un grand nombre de personnes n'y parviennent pas. Pour être assertif, il faut s'exposer et s'exprimer sincèrement sur ce que l'on pense. Donc, il faut également accepter de s'exposer à la possibilité du rejet. Donc, pour être assertif, il faut absolument, impérativement, renoncer à cette idée de vouloir plaire à tout le monde. Et pour faciliter justement ce renoncement, il suffit simplement d'inverser la situation. Qui d'entre nous peut sincèrement m'assurer qu'il aime la planète entière sans aucune restriction? Personne. Donc dans l'assertivité, il y a cette idée que mes idées, mes besoins, mes contraintes, mes envies sont tout aussi importants que ceux des autres. Pas plus importants, pas moins importants, tout aussi importants. Donc dans l'assertivité, il y a cette notion de respect et d'égalité mutuelle. C'est une technique très simple qui consiste en l'insertion d'aiguilles dans diverses parties du corps. C'est des aiguilles jetables, stérilisées et utilisables une seule fois pour soigner ou prévenir des affections. L'acupuncture ne fait pas mal. Généralement, c'est des aiguilles qui sont très très fines. Par contre, s'il y a des points où il y a une stagnation ou un blocage énergétique ou autre depuis longtemps, le point peut faire mal, mais en aucun cas les aiguilles ne vont faire mal. De manière traditionnelle, l'acupuncture, on dit qu'elle travaille sur les méridiens qui prennent naissance dans les organes à l'intérieur du corps et qui vont émerger à la surface du corps pour circuler comme des fleuves, comme des rivières,
de chi ou d'énergie. Et c'est sur ces points-là qu'on va agir. Mais de manière physiologique, scientifique simple, ça agit sur les hormones, ça agit sur le système nerveux, ça agit sur la lymphe, ça agit aussi sur la circulation sanguine et aussi sur les émotions, évidemment. Les affections les plus courantes pour lesquelles on note donc des soins par acupuncture, c'est la migraine, les maux de tête, la dépression, l'insomnie, le stress et le burn-out. Aussi, tout ce qui est traitement et gestion de la douleur. On a aussi des déviations et paralysies faciales ou corporelles. L'obésité, le surpoids, mais aussi l'anti-âge. Et puis aussi le traitement des addictions comme le tabac. ملي تبغي تغسلي الشعر باليد اليسرى قبطي الراس والعنق وبالدراع اليسار هزيه من ظهره باش تسندي الذات ديالو كامله وباليد اليمنى غادي تغسلي الشعر بالماء والشامبوان ديال الاطفال ولكن ردي البال الشامبوان ما خاصوش يقيس العينين والماء ما يدخلش للودنين. من بعد غادي تزولي مزيان داك الشامبوان بالماء وتنشفي الشعر ومن بعد دهني الجلده ديال الراس بزيت ديال الاطفال. قبل ما تبداي تنظفي العين غسلي يديك مزيان بالماء والصابون وبفوطه صغيره ورطبه تكون مغطوسه في ماء دافي بداي تمسحي العين. بداي من القنت اللي حدا النيف وانتي غادا لخارج العين. بفوطه اخرى غادي تنظفي العين الاخرى وايضا بنفس الطريقه. ملي تبغي تستعملي التقطيره ديال العينين خدي تقطيره اللي وصفها لك الطبيب. ما تستعملي حتى حاجه اخرى لا كحل ولا عشوب. ملي تبغي تنظفي الاذن ديال الطفل ديالك خدي فوطه صغيره رطبه مغطوسه في ماء دافي وبداي تمسحي ثنيات الدخلانيين ديال الودن وايضا ما تنسايش حتى الخارج ديال الودن ولكن ردي البال ما تمسحيش بزاف لداخل لان الداخل ديال الودن كيتنظف بوحدو. ملي تبغي تنظفي الفم ديال الطفل خدي طريف ديال الثوب رطب ومبلل في ماء دافي ودوريه على الصبع ديالك ومن بعد مسحي مزيان الفم من الداخل. ملي تبغي تبدلي المولود زولي الخروق ورميهم ونظفي مزيان بفوطه وشويه ديال الماء. ديري له خروق جداد ومن بعد غسلي يديك مزيان بالماء والصابون. بالنسبه للبنت الا كانت غير فازقه نطفيها مزيان بفوطه مبلله في الماء دافي وما تنسايش في المسيح خاص يكون ديما في اتجاه واحد من القدام للور. علاش؟ باش نتفاداو الميكروب اللي قد يكون في الخروج ويتسبب لنا في تعفن. بالنسبه للولد الا كان غير في الزق نطفيه بفوطه مبلله في الماء دافي وبداي تمسحي من ثنيه الفخذ حتى الحجر وإلا وسخ نطفيه مزيان ويكون المسيح من القدام للور. ما تنسايش ايضا مره واحده في النهار غادي تدفعي بشويه الغشاء ديال الذكر ديالو اللور وغادي تنطفيه مزيان لان الوسخ كيكون مجموع لتحت وفاش تسالي بشويه غادي ترجعي الغشاء للمكان ديالو. الا كنتي كتستعملي لي كوش اللي كيترماو ما تشريش لي كوش اللي كيتباعوا بالوحده في الزنقه، شري باكيه كامله مسدوده ومجموعه. اما الا كنتي كتستعملي الخروق ديال الثوب فصبنيهم مزيان بالصابون د الحجره من بعد نشفيهم مزيان في الشمس وإلا كان ممكن صلحيهم بالمصلوح وعلى الاقل بدليلو 6 المرات في النهار.
حليب الأم فريد من نوعه، فيه كل ما كيحتاجه الطفل من المواد الأساسية اللي كتساهم في النمو ديالو حتى كيوصل 6 شهور. حليب البزولة فيه العديد من المضادات اللي كتقوي المناعة ديالو، وأيضا كتحميه من الإصابة بالأمراض المعدية والتعفنات وأمراض الحساسية، وكتوفر له الشعور بالأمان والراحة والطمأنينة، الشيء اللي كيساهم في النمو النفسي والحركي الطبيعي والسليم. الوضع الجيد للطفل ملي يبغي يرضع مهم. علاش؟ لأنه كيساعد الطفل باش ياخد أكبر كمية من الحليب اللي تكفيه وبكل سهولة، وأيضا كيساعد باش البزازل ما يتحجروش وما يتشققوش. ملي تبغي ترضعي، راس التربية يكون مقابل مع البزولة، الراس والكتاف والظهر يعني الجسم يكون في خط واحد. من بعد قربي فم التربية من راس البزولة، نيفها يكون ايضا مقابل مع الراس ديال البزوله، وتقيس بالذقن ديالها ايضا البزوله. من بعد حاولي تقيسي بالراس ديال البزوله الشفتين ديال التربيه حتى تحل فمها مزيان. من بعد تقبط الراس ديال البزوله وطرف كبير من الهاله. هاد الهاله خاصها تكون تتظهر لينا من فوق الشويربات ديال التربيه اكثر من التحت. ايضا الشويربات او الشارب التحتاني خاصو يكون مقلوب للخارج والنيف منفس شويه. كل ما رضعت التربيه كل ما طلع حليبك مزيان. فاش يسالي الطفل من الرضاعه ديريه على كتفك حتى يتقرع. حاولي انك تاكلي مزيان، التغذيه ديالك تكون متنوعه، فيها اللحوم، الدهنيات، القطني وايضا الحليب والمشتقات ديالو، وكثري من السوائل على الاقل 2 لتر في النهار. تجنبي ايضا المنشطات بحال القهوه واتاي، وضروري ارتاحي مزيان. تنتمناو من خلال هذا الشريط اننا نكونوا جاوبناكم على التساؤلات المتعلقه بالنظافه والاعتناء بالمولود. Première chose, c'est l'organisation. Ce qu'on peut faire, c'est préparer la table du petit déjeuner la veille, le soir. C'est tranquille, personne ne va y toucher, ça nous fait économiser une dizaine de minutes le lendemain matin. Et quand on se réveille, on est moins débordé, on peut déjà attaquer le petit déjeuner. Deuxième astuce, c'est de les impliquer dans le choix de ce menu. Qu'est-ce que vous voulez manger demain matin? Quand on donne un choix à un enfant, pour ne pas tomber dans le non direct, toujours on donne 2 ou 3 options. Il n'a pas le choix à part ces 2 ou 3 options. Ce n'est pas une liste large, on choisit sur ça. Une astuce qui est intéressante, ce qu'on appelle la créativité, c'est de leur faire des petits déjeuners ou des plats sympas, quel que soit l'âge de votre enfant. Quand on a un plat qui est appétissant, parce qu'il y a des couleurs, parce qu'il y a des choses intéressantes, ben c'est beaucoup plus sympa pour un enfant de le prendre et de ne pas résister. Donc créativement, vous pouvez prendre juste du pain, mettre le fromage, c'est le nez, les yeux, c'est des olives, c'est l'occasion de leur faire tester aussi de nouvelles variantes et de nouvelles choses qu'elles n'ont jamais goûtées, à partir du moment qu'elles ont une forme différente de la forme habituelle. Qu'est-ce que je peux vous donner autre comme astuce? La plus belle, qui n'est pas une astuce, c'est tout simplement de les aimer très très fort, de leur dire, de les sensibiliser. Un petit déjeuner, c'est important pour nous et pour vous. Et pour faire passer ce message, le meilleur moyen, c'est de donner l'exemple. Donc le matin, n'allez pas courir pour vous habiller, mais asseyez-vous avec vos enfants à table et prenez le petit déjeuner ensemble et partagez plein de bisous et un bon petit déjeuner. Hyperactivité, c'est le trouble déficitaire d'attention avec ou sans hyperactivité. Autrement dit, il y a 3 formes d'hyperactivité. Des enfants avec un problème attentionnel important, des enfants qui sont hyperactifs mais qui n'ont pas un gros problème de concentration, et des enfants qui combinent les deux. Ils bougent tout le temps, dans tous les sens, et ils ont un gros problème attentionnel. Il y a tout un ensemble de tests, de bilans neuropsychologiques, psycho-affectifs à faire avant d'établir un diagnostic. Donc, c'est des enfants qui ont 3 problèmes. Ils sont hyperactifs, ils bougent, ils vont se lever en classe, ils vont perturber, ils bougent dans tous les sens. À la maison, ils sont pas en mesure de rester assis en train de jouer sur un jouet par exemple. Ils ont un déficit attentionnel, donc ils sont distraits, rêveurs, perdre leurs affaires, oublier leur fourniture scolaire,
oublier leur veste, leur cartable est souvent désorganisé, le bureau est désorganisé, ils oublient leur cahier texte, ils oublient le stylo, et c'est aussi des enfants impulsifs. C'est-à-dire que c'est des enfants qui vont parler avant de réfléchir, répondre à une question avant de prendre le temps, donc il y a une réflexion, et l'ensemble donc de ces trois composantes fait que l'enfant présente souvent des difficultés scolaires. L'enfant hyperactif est un enfant intelligent, mais dans le cadre scolaire, souvent il a beaucoup de difficultés. Alors, c'est un enfant au niveau comportemental qui peut être fatigant pour les parents, d'où l'intérêt justement de le prendre en charge. C'est des enfants qui sont perturbateurs, que ce soit à la maison avec les frères et sœurs ou à l'école. Souvent, ils sont incompris, ils sont mis de côté, ils sont exclus, ils sont harcelés par les autres camarades de classe. À partir de là, on a des enfants qui peuvent développer des dépressions, de l'angoisse, de l'anxiété, et on arrive à des enfants qui développent de la phobie scolaire. Aujourd'hui, il faut faire attention, hyperactif est un terme qu'on colle à beaucoup de choses. On peut avoir un enfant qui bouge beaucoup parce qu'il est anxieux, parce qu'il y a une maman qui est en grande dépression derrière, parce que c'est un enfant à haut potentiel, il est très intelligent et s'ennuie en classe. Donc je vous invite à... Pour laver efficacement le nez, l'eau de mer est l'élément le plus naturel. Je confirme. Merci. Hygiène du nez par microdiffusion d'eau de mer. Stérimar, votre nez respire. كيفاش تعتني بسنانك؟ سناني وابتسامتي مهمين في الخدمه ديالي. باش تكون عندي ابتسامه جميله تنغسل الاسنان ديالي بالفرشات ومعجون الاسنان الغني بالفليور. انا ما كنكتبش بالحلويات، كنضيف ليلاتي بعد كل وجبات الاكل وما كنساش نحكم قبل ما ننعس. باش نحافظ على صحتي ونحمي نفسي من الامراض المزمنه والمضاعفات ديالها كنعتني بسناني وكنزور طبيب الاسنان على الاقل 2 مرات في العام. باش نعتني بصحه اسنان عائلتي كنحضر لهم وجبات صحيه غنيه بالخضر والفواكه. باش نحافظ على صحتي كنعتني بسناني وما كندخنش. لتحافظوا على صحتكم اعتنوا باسنانكم.
عاش نحيد عليه ويلي بالوك في عمر وضحت على الناس Ne vivez plus jamais ça. ما كرهتش ما كرهتش ما كرهتش ما كرهتش. Avec Inouï, le Maroc passe à la 4G. Alors, n'attendez plus et rendez-vous dans votre agence Inouï la plus proche pour récupérer votre carte SIM 4G. Inouï, عبر كي بغيتي. Love is in the air, everywhere I look around. Bonjour à tous et à toutes. Alors, au début de la relation amoureuse, nous consacrons notre temps à notre couple. Et qu'est-ce qui fait que des années plus tard, nous ne sommes plus disponibles l'un pour l'autre? Est-ce la routine? Les enfants? Est-ce que c'est notre emploi du temps de ministre qui ne nous le permet plus? Est-ce les tâches ménagères, mesdames? Ou encore que l'envie n'est plus au rendez-vous? Dans tous les cas, il faut remédier le plus rapidement possible à cette situation, auquel cas, un fossé risque de se creuser entre vous et votre partenaire de vie. Il faut reconsidérer votre couple, c'est-à-dire votre partenaire de vie doit devenir quelqu'un de prioritaire dans votre vie. Il doit être comme un rendez-vous professionnel très important que vous ne reportez en aucun cas. Alors vous allez inscrire ce rendez-vous dans votre agenda. Vous allez vous organiser aussi pour passer une soirée en tête-à-tête, ou en journée, ou un week-end par mois, ou une semaine par an. Regarder un film sous la couette, jouer à un jeu de société, ne rien faire, juste discuter. Organiser aussi une soirée dansante. Faites un projet de rénovation, de construction, d'aménagement ensemble. Faites un sport en commun, c'est très intéressant. Partagez un bain aussi, faites le ménage ensemble, faites les courses. Et ne dites plus que vous n'avez plus le temps parce que vous avez les mêmes heures qu'un chef d'État qui, lui, trouve le temps de s'occuper de son partenaire de vie. Love is in the air, everywhere I look around. Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, nous allons parler d'une qualité très importante à avoir, c'est la compassion. Alors, il faut bien comprendre qu'on ne peut pas vivre ensemble sans compassion. Alors, c'est quoi la compassion exactement? Alors, la compassion, c'est la capacité d'être indulgent et compréhensif envers son partenaire lorsque ce dernier est confronté à des difficultés professionnelles ou personnelles. Alors, avoir de la compassion, c'est être capable aussi de toucher la douleur de son partenaire, d'écouter sa souffrance sans aucun jugement. C'est très important, on ne le juge pas. Être gentil, bon envers lui et être là quand il a vraiment besoin de nous. Avoir de la compassion pour son partenaire, c'est l'accepter comme il est, ne pas chercher à le changer. Accepter qu'il soit imparfait également et qu'il ait le droit surtout à l'erreur. Alors, moi, je vous dis une chose, c'est que c'est vraiment inutile de faire des actions humanitaires ou de se proclamer croyant si nous sommes incapables d'avoir de la compassion envers son partenaire. Et de la compassion pour les êtres sur terre, Dieu aura de la compassion pour toi.
التواصل مع الطفل كيساهم في النمو النفسي والحركي، وهذه العملية كتبدا ملي كيتولد الطفل. ولهذا حضني الطفل ديالك برفق ودوزي يديك عليه، تكلمي معاه بالصوت وبالإشارة، ضحكي معاه، ابتسمي له وغني له، عطيه أشياء جديدة وملونة باش يشوفها ويكتشفها، شجعيه بالضحك وبالابتسامة معاه، وملي تكوني توكليه أو ترضعيه شوفي له في عينه وابتسمي له، وكل ما دار شي حاجة جديدة صفقي له وشجعيه ولو تكون بسيطة. الأطفال كيتعلموا عن طريق اللعب والتجربة وتقليد أي حاجة شافوا الكبار كيديروها. اللعب كيساعد الطفل باش يكبر طبيعي وسليم من الناحية النفسية والحركية، أيضا كيعلموا كيفاش يتعامل مع المحيط اللي كيعيش فيه. ولهذا شجعي الطفل ديالك ملي يكون تيلعب وتكوني كتلعبي معاه باش يكبر مزيان ويتعلم. حاولي توفري له لعب اللي كتناسب السن ديالو واللي ما تشكلش خطر على صحته. إلا ما كانش ممكن أعطيه غير أشياء اللي كتوفر عندك في البيت ولكن ما تكونش كتهرس وتكون كتنظف بسهولة، بحال أطباق أو علب بلاستيكية، وحاولي من خلال هذه الأشياء أنك تركبي معاه أشكال مختلفة. تجاوبي مع الطفل ديالك وحاولي تعلميه الأسماء ديال الأشخاص وديال الأشياء، مثلا اختاري لعب اللي تكون على شكل حيوانات أو خضر أو فواكه. وما تنسيش ملي تكوني تهتمي وتواصلي وتلعبي مع الطفل ديالك ردي البال واش النمو ديالو طبيعي ولا لا. مثلا الطفل خاصو ابتداء من 7 شهور يبدا يجلس، ابتداء من 10 شهور يمكن له يوقف ويمكن له يتمشى من بعد. مع نهاية السنة الثالثة خاصو يبدا يتحكم في التبول والخروج بوحده. أما بالنسبة لظهور الأسنان فكتبدا ابتداء من الشهر السادس وكتكتمل تقريبا مع نهاية العامين. وفاش تكوني كتلعبي مع الطفل ديالك حاولي ما تصرخيش عليه، ما تغوتيش عليه، وحاولي تبيني له المخاطر ديال الأشياء غير بشوية، وما تسميهش بشي ألقاب سيئة لأن هادشي كيأثر عليه عاطفيا ونفسيا.